हेलो भाई मु विश्वनाथ समस्त को चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन आउ गोटे मैथमेटिक्स क्लास को स्वागत करुछि। तेणु मु फाइनाली आरआई एग्जाम रो चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन क्लास स्टार्ट कर देली। तेणु क्लास टी होची परसेंटेज रो क्लास 1। तेणु परसेंटेज रो पूर्व जति की क्वेश्चन आसीथिला आरआई एग्जाम रे से सब क्वेश्चन को एटा हम डिस्कशन करिवा। क्लियर। तेणु देखिबा हम फर्स्ट क्वेश्चन देखो कोन देछि एबो एठा तुमको सबठो बेस्ट सॉल्यूशन मिलिबो। तेणु तुम्हें फटाफट एग्जाम जमी क्वेश्चन सल्व कर मन है। देख प्रथम क्वेश्चन दिला जे एक्स वाई आउ जेड रो रेशियो होची 5 3 आउ 1। ओके एक्स वाई आउ जेड तार रेशियो होची कोन ना 5 3 आउ 1। दी सैलरी ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर इज 7200 बाय व्हाट परसेंट इज सैलरी ऑफ एक्स मोर देन दैट ऑफ जेड। एक्स रो सैलरी जेड रो सैलरी ठू केते अधिक ना सर 4 अधिक 4 केते ना 1 रो इनटू 100 ता माने हमर 400% हबो हमर आंसर। बुझेला केवल ये जो 7200 देछि एटा जस्ट तुमको कंफ्यूज करिया देछि। एई 7200 को जदि तुमे अज्यूम करिक नबो ताहले भी आंसर बाहरिबो किंतु तुमरो लेट हे जिवो। सबठो स्मार्टेस्ट मेथड हला डायरेक्ट करिवो एमिति मु जेमिति कली मन हैला। नेक्स्ट देखो इफ ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 25% and decreased by 25% find the percentage increase or decrease of final value of the number। प्रथमे इंक्रीज हेछि तापरे डिक्रीज हेछि ता माने एटा 6.25% कौन हो निश्चित भाव में डिक्रीज हम मुझे जाइली कारण आम सक्सेसिव यूज करदे। तेणु माइनस प्रथम बढ़ी तेणु प्लस 25 माइनस 25 प्लस माइनस माइनस 625 बै 100 जब मुझे 100टा काटिदेवी ये गोटे पॉइंट दे ताने 25 कटिला रहा के माइनस 6.25 माइनस रही मैंने कौन हम डिक्रीज हम से जिनसा मुझे तुमको कहना चाहूँगी। बुझेगा तापर है मैथ स्पेशल बैच जोटा कि विश्वनाथ मैथ्स एप्लिकेशन रे चली। एप्लिकेशन लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देछि। क्लास फेब्रुआरी 20 रु स्टार्ट हो जाए ऑलरेडी। जो पिला माने बैच रु पढ़िया चाहूँ पूरा बेसिक रु से माने ए बैच रे जॉइन हो पारिबो। जो पिला माने कोर्स फी अफोर्ड करि परिबो नाही से माने मते पर्सनली व्हाट्सएप किंबा इंस्टाग्राम रे मेसेज करो मु तुमको हेल्प करी। क्लियर। तेणु यही बैच रे पूरा कंप्लीट भाव में पूरा बेसिक रु पढ़ा जाउछि एवं सबठो बेस्ट जिनस होला ये जो क्वेश्चन मैथ स्पेशल बैच एटा तुमरो सब एग्जाम इंपोर्टेंट जेमिति एसएससी एग्जाम हैला सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ जीटी एमटीएस तापरे तुमरो ओडिसा रो जति गवर्नमेंट एग्जाम अछि जेमिति ओडिसा सीजीएल हो कि एएसओ हो कि आरआई अमिन हो कि पुलिस एक्साइज फॉरेस्ट कि तुमरो से ओसीपी आईआरबी हो कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो कि सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो सब एग्जाम पाई गोटे बैच मोर देन सफिशिएंट। क्लियर। एवं एठारे सबठो इंपोर्टेंट पार्ट हला ओडिसा रो जति गवर्नमेंट एग्जाम हेछि तारो सबठो टॉप 100 प्रीवियस क्वेश्चन को तुमको प्रैक्टिस कराइबी जेते बेले क्लास रे माने जेते बेले कांसेप्ट क्लास शेष होइजो। मन हैला ऑलरेडी मो परसेंटेज पढ़ाई सारिछि एवं सीट मध्य प्रोवाइड कर देछि। जो पिला माने क्लास रे जॉइन हेछंती तान डाउनलोड कर देथिबि निश्चित भाव में। ओके क्लास नोट आउ पीडीएफ सीट मध्य तुमको मिल जिवो। मन हैला एवं एठारे तुमको सबठो बेस्ट सॉल्यूशन मिलियो माने गोटे टाइप अछि जो टाइप रो क्वेश्चन गुडा को तुमको बहुत समय लागुतला ताकू पूरा पूरा हालुआ मु कर देछि। मन हैला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दाब देखिबा। तेणु जो पिला माने बैच रे जॉइन होବାକୁ चाहूछ एवं पूरा आराम से पढ़िବାକୁ चाहूछ मो पाठ पढ़ा पर्सनल जो पिला माने भल लाଗୁଛି ସେମାନେ बैच रे जॉइन हे परिबो बैच रे पढ़ी परिबो एवं ए बैच तुमको विश्वनाथ मैथ्स एप्लिकेशन रे मिल जिवो। एवं जो पिला माने फ्री रे पढ़िବାକୁ चाहूछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूट्यूब प्रैक्टिस कर देलो त सहित मैथ्स फाउंडेशन बैच मध्ये उठ अछि जोटा तुमको एप्लिकेशन रे मिल जिवो त सहित एठारे मध्ये यूट्यूब रे मिल जिवो सेठो जाय कि मध्ये तुमे पढ़ी परिबो। मन हैला। नेक्स्ट देखो तुम कथा टिके नाको if 60% of 512 a number is 9.5 then find out the number। ताले नंबर टा केते 60% of 512 इज एति 12% ऑफ है नंबर एटा होगा ऑफ 60% ऑफ 5/12 ऑफ है नंबर होगा था गुड नंबर ऑफ होगा कथा ना। ताले देखो 60% माने केते अच्छा 60% माने होचे हमर केते 20 20 30 60 3/5 ता माने
मनकर नंबरटा जो येटा केते 60% मान 3/5 गुण 5/12 अफ कार ना x मनकर नंबरटा x इक्वल टू हमको 9.5 देछि 9.5 देछि ओके ताले एथर जदि हम सॉल्यूशन करिया 5 5 कटि जो 3 4 को 12 हे जो क्लियर ता माने x इक्वल टू केते हे जो 4 5 20 0 किला 2 4 9 36 2 केते 38 ताने 38.0 माने 38 हे जो हमर आंसर केते हे जो आंसर 38 हे जो हमर आंसर बुझिला ओके देखा तापर दिला जे फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 17% ऑफ 120 एंड 8% ऑफ 108 17% केते हे जो 70 को 12 गुण दियो 12 को 72 12 7 84 4 रखला 8 12 के 12 8 केते 12 8 केते रे 194 बुझिला अरे त्यो मोदले कोन दे चाहू 17% ऑफ 120 12 7 84 तो हम ना 12 7 12 12 84 4 रखला हां एटा प्रथम बाहर करबा तापर एटा बाहर करबा देखो निश्चित भाव 10,000 जो 108 जे देछि एटा निश्चित भाव केते हिजो 108 को 8 रे गुणी दियो 8 रे गुणी दिले केते हिजो 664 हिजो 864 हेले 8.4 हिजो ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କହୁଛି ତୁମକୁ ଗୋଟେ 8.64 ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା 108 କୁ 8 ରେ ଗୁଣିଲେ କେତେ 864 ତେଣୁ 8.64 ହେଲା ତେଣୁ 70 କୁ 12 ଗୁଣି ଦିଅ ବା ଦେଖ 1200 କୁ 72 12 7 84 4 ହେଲା 8 12 के 12 8 20 20 ମାନେ 20.4 ହେଇଗଲା डिफरेंस पचारछि डिफरेंस केते हबो 20.4 ରୁ 8.64 ଯିବ ତାହେଲେ 8.64 ମାନେ ଆଉ କେତେ ଦରକାର ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 30 କେତେ 36 ଦରକାର 36 4 ମାନେ 40 ହେଇଗଲା 40 ହେଇଗଲେ ନହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 11 11 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ହବ ନା କେତେ ହବ ନା 10 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ରେ 11 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ହବ ନା 11.76 ହେଇଯିବ 4 4 ଇଏ ହେଲେ ହେଇଯିବ ଏଟା 4 ଇଏ ହଉଛି ଆମର 36 ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ କାଲକୁଲେଟର ମାରି ଦଉଛି ଟାପ 20.4 ମାଇନସ୍ 8.64 ଠିକ ଅଛି କ୍ଲିୟର 11.76 11.76 ହବ ଆନ୍ସर କ୍ଲିୟର ଆମର ତ 11 ହେଇଗଲା ତାପରେ ତୁମେ ନର୍ମାଲି ଯଦି ଆସୁନି ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କଣ 864 ରୁ 864 ନମ୍ବର କରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ତୁମେ ଫେଡ଼ି ପାରିବ 20.4 କରିବ ଏଠି 8.64 ଲେଖିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଦେଇଦେବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେଡ଼ି ଦେବ ବୁଝିଲା ନ ଆସୁଛି ଡିଫରେନ୍ସ ପଚାରିଛି ଆମକୁ 11.76 ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର କ୍ଲିୟର ତା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆକୁ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବେଟର ହବ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ the difference of 90% and 83% of a number is ଏତିକି ହେଲେ 99% କେତେ 90% ଆଉ 83% ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ କେତେ ନା ସାର୍ 7% 7% ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 175 90% ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 175 ହଉଛି 7% ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ 99% ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଲା ତାମାନେ ସାର୍ ଏଠି 7 କେ 7 ଗୁଣେ 14 ହେଲେ 35 7 ପଞ୍ଚା 35 25 ନୂଆ କେତେ ତାର 25 ନୂଆ ହଉଛି ଆମର 225 ତେଣୁ 5 ରଖିଲା 22 5 କୋଉଟା ଅଛି ନା ସାର୍ ଏଠି ଅଛି ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟଟା ତେଣୁ 2475 ହବ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାଇଲିନି ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବାହାର କଲିନି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲିନି ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କଲି ବେଶୀ ମତେ କାଲକୁଲେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ବାହାର କଲି ମନେ ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଉନ ପପୁଲେସନ 3 ଲକ୍ଷ ଥିଲେ if the birth rate is 5% and the death ହଉଛି 3% ଓକେ how will be the population town after 2 years 5% ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ 5% କଣ ହଉଛି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି 3% ମରୁଛନ୍ତି ବାର୍ଥ ଡେଥ୍ ତାମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେତେ ଲିଭ୍ ବଞ୍ଚିବେ କେତେ 5 ରୁ 3 ଗଲେ ଆମର 2% ବଞ୍ଚିବେ ତେଣୁ 2% ଯଦି ବଞ୍ଚିବେ ତାହେଲେ what will be the population of that town after 2 years ତେଣୁ 2 ବର୍ଷ କେତେ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 4% ହେଇଯିବ ତେଣୁ 4% ଯଦି ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯିବ ମାନେ 104% ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୁଝିଲା କେତେ 3 ଲକ୍ଷର ନାହିଁ 3 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ 104% 3 ଲକ୍ଷ 12,000
समथिंग हम किंतु गोटे यात्रा बेसी दे दीजिए आमको बेसिक କରିବାକୁ पड़ो 3,12,000 समथिंग तो हम 12,000 किंतु दीटा दीटा नहीं अच्छी अच्छी ये अच्छी 3,12,000 डायरेक्ट मार है केते हो 3,12,120 हो बुझेगा मुझे कली देख मु आप्रोक्सीमेसन कली मु आप्रोक्सीमेसन यूज कली स्मार्ट मेथड यूज कली कौन कली देखिए 3,00,000 अच्छी बाथ रेट 5% डेथ रेट 3% तेने बचे 2% जब वर्ष को 2% बचे 2 वर्ष में 2 दुणे 4% बचे तेणु 4% मिनिममटा बचे ना ये एक्चुअली कंपाउंडेड हम ना कंपाउंडेड हम तेणु कंपाउंडेड हेले आम 3,00,000 देख आम एमती करते एक्चुअली केते करते एमती ठीक है 3 2 5 3,00,000 गुण 100 2/100 इंटू 100 2/100 आम एमती करते ये गोटे काटी था 4टा शून्य को ये 4टा शून्य कटी था गुणला बाहर था से 3 1 2 1 2 0 ये बाहर था बुझे लगे कितु मुझे आप्रोक्सीमेसन यूज करके मुझे 4% निश्चित भाव में 100 के 2 दुणे 4% अति कम 4% बढ़ मिनिममटा से अनुसार 362 होगा मुझे देखीदेली प्रथम 3टा डिजिट प्रथम 3टा डिजिट ये 312 अच्छे तेणु 312 मुझे मन है तुम जब बेसिक कराया चाहो जो बेसिक मेथडटा ये मेथड तुम कर ना सब स्मार्ट मेथड जोटा मुझे तुमको एवं कहली देखिए आम 7 नंबर देख the ratio of two numbers is 5 अनुपात 4 ओके ये भी 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12 रेशियो दुईटा नंबर मानकर ए गोटे नंबर बी गोटे नंबर दुईटा नंबर रेशियो 5 अनुपात 4 ताहले मुझे 500 अनुपात 400 लिखिपारि लिखिदेली ताहले 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 12 बेसी यात्रा हो नाଇଁ आगु ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିବି ଯେମିତି କଲେ ବି ହବ ଦେଖ ତାହେଲେ ଇଏ 5 ଅନୁପାତ 4 ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିବା 5x 4x ତାହେଲେ 5x ର 40% ମାନେ କେତେ ନା ସାର୍ 20 ଦୁଗୁଣେ 40 20 ପଞ୍ଚା 100 2/5 ହଉଛି 12 ଏବଂ ତାହେଲେ x କେତେ ହେଇଯିବ 5 5 କାଟିଲେ x ହବ 24 24 x ହେଲା 24 x ଟା 24 ହେଲା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମର ହେଇଯିବ 24 ପଞ୍ଚା 120 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 120 ହେଇଯିବ ये 24 चौको 96 ହେଇଯିବ 96 ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ତାହେଲେ ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 96 ଗୁଣ କେତେ 50% ମାନେ 1/2 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 40 ଆରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଧେ କେତେ କରିବା ଆମେ କରିବା ବୋଲି नंबर 50% କେତେ ଆମକୁ ଚାଲିଛି ନା ନା କଣ ହେଲା The ratio of the two numbers is 5:4 okay ये भी 40% of the first number is 12 40% हଉଛି 12 40% of the first number is 12 ତାମାନେ x ଆମର କେତେ ବାହାରିଲା 24 ବାହାରିଲା ଯଦି x ଆମର 24 ବାହାରୁଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ବାହାର କରିବା 50% of the second number 50% କେତେ ହବ 50% କେତେ ହବ କିରେ अरे यार ମୁଁ ଏଟା ଭୁଲ କଲିନି ମୁଁ କହିଲି କଣ ଆମର ଆନ୍ସର ଭୁଲ ହଉଛି ଦେଖ ପୁଣି 2 କି 6 ରେ ଗୁଣିବା ନା ନା ବୁଝିଲନି ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବି ଦେଖ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନ କରିକି ପଢିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସେସନ ଯେତେବେଳେ ନେବି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ପଢିବି ଦେଖ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନହେଲେ ଏ ରହିଯାଉଛି ନା ଆନ୍ସର ଠିକ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ପଢେଇଲେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ପଢେଇଲେ ଗୋଟେ ଥରକରେ ତୁମକୁ ପଢେଇ ଦେବି ବୁଝିଲା ଲାଇନଟା ପଢିଲା ପଢିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେଖ ରେସିଓ ଅଫ ଟୁ ନମ୍ବର ହେଇଛି 5:4 ଓକେ 5 ଅନୁପାତ 4 ए ଆଉ b 40% of the first number ଆଉ ଆକୁ ଲେଖିଥିବା 5x ଆକୁ ଲେଖିଥିବା 4x 5x into 40% 40% ମାନେ 20 ଦୁଗୁଣେ 40 20 ପଞ୍ଚା 100 ହଉଛି 12 5 କୁ 5 କାଟିଲା 200 ହବ 12 ତାହେଲେ ଯଦି x ଯଦି ଆମର 6 ହଉଛି ତାହେଲେ 5x ହେଇଯିବ କେତେ ଆମର 30 4x ହେଇଯିବ 24 24 ର 50% କେତେ ହେଇଯିବ ଏ 24 ର 50% 1/2 ରେ ଗୁଣି ଦିଅ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 12 ହେଇଯିବ ଏ 12 ହିଁ ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ବୁଝିଲ ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ The result of subtraction of two number is 20% of the greater number. ଭଲ ଆସୁଛି ନହେଲେ ଭେକ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଚରଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖ The result of subtraction of two numbers
is 20% of the greater number. Okay. If the smaller number is 20, what is the greater number? Okay. The result of subtraction of two numbers is 20% of the greater number. মনে 20% of greater number মানে greater number মানে 20 ফেলিলি তাহলে সেটা 20% greater number কেতে হইব না 20% হবো 20% মানে 1/5 হইব ক্লিয়ার তার মানে 5g দেখো 5g 5 को 20 रे गुणले केते हइब -100 इक्वल टू g ହେଇଗଲା ତା ମାନେ 5g ରୁ g ଗଲେ 4g ହଉଛି ଆମର 100 ତା ମାନେ g ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ 25 ହେଇଯିବ ଯଦି 25 ହେଇଗଲା ସେ ଆମକୁ କଣ ପଚାରିଛି what is the greater number ମାନେ greater number କୁ ଆମେ g ନେଇଛେ greater number ସେ 25 ହିଁ ହବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା the purchase price okay the purchase price of a bicycle ହଉଛି 2000 ଟଙ୍କା mark price ହଉଛି 50% more than the purchase price and the rebate is 20% find out the sell price ତା ମାନେ ଏ ଯୋଉ 2000 ଟଙ୍କାଟା ହଉଛି କଣ purchase କରା ହେଇଛି 2000 ଟଙ୍କାରେ କିଣା ହେଇଛି ଓକେ ତାହେଲେ ମାର୍କ କରାହେଇଛି 50% ଅଧିକ 50% ଅଧିକ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା 3/2 ମାର୍କ କରାହେଇଥିବ ତା ମାନେ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସଟା କେତେ ହେଇଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଛି ତୁମର ଡିସକାଉଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆଣିଛି ହେରି ତଥାପି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3000 ହେଇଯିବ ଯଦି ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ 3000 ହେଲା ଯଦି ରିବେଟ୍ 20% ରିବେଟ୍ ମାନେ ରିହାତି ଯଦି 20% ହେଲା ତାହେଲେ ସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ ତାହେଲେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ହେବ 3000 ମାର୍କ କରିଦେବା 20% ରିବେଟ୍ ମାନେ 4/5 ମାର୍କ କରିବା 5 କାଲି 600 କଟିଯିବ 6 ଚौକୁ 2400 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ କ୍ଲିୟର 2400 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଦେଖ if the salary of A 20% higher than salary of B by what percentage is the salary of B less than the salary of A ତାହେଲେ ଏଭ୍ରି ୟୁଜ୍ କରିବା 1/4 ଅଧିକ ଦେଇଛି ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଦେବା ତାହେଲେ ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଦେଲେ ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ଦେବା 4 1 5 ତା ମାନେ 20% ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିଲ ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ କୁହ କ୍ଲିୟର Now, the rate of sugar increased 25%. Okay. Rate of sugar in having increased by 25%. Sima purchased 1 kg less than before with the 100. Okay. What is the present rate sugar per kg? Okay. Price into consumption equal to expenditure ମୁଁ କହିଥିଲି price ଟା 25% ହେଇଯାଇଛି 25% ମାନେ କେତେ 1/4 ତା ମାନେ increase ହେଇଯାଇଛି ତମ 4 ରୁ କେତେ ହେଇଗଲା ନା 5 ହେଇଗଲା ତା ମାନେ consumption ଟା 5/4 ହେଇଯିବ ତା ମାନେ ଏଠି 1 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି 1 କେଜି ଦେଇଛି ଓକେ ତାହେଲେ 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 5 କେଜି 4 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 4 କେଜି ହେଇଯିବ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆମର 4 କେଜି 4 କେଜି ହେଲେ ଆମେ 100କୁ ଯଦି ଆମେ 4ରେ ହରିଦେବା ଆମର କେତେ ବାହାରିବ ନା 25 ରୁପିଜ୍ ବାହାରିବ 25 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର ବୁଝିଲା ନା କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ବୁଝିଲ ନାହିଁ ମୋ କନସେପ୍ଟରେ ବୁଝିଲ ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝୁଛି ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ এই क्वेश्चन बहुत थर मुझे बुझेছি ହେଲା এটা স্পেশাল টাইপটা କହିଲେ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କନଜମ୍ପସନରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ 25% ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା 4 ୟୁନିଟ୍ ଥିଲା 5 ୟୁନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାମାନେ କନଜମ୍ପସନଟା ଉଲ୍ଟିଯିବ 5/4 ହେଇଯିବ କେତେ କମିଛି ନା ସାରେ 1 କମିଛି 1 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 କେଜି ତାହେଲେ 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 5 କେଜି ହେଇଯିବ 4 ୟୁନିଟ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ 4 କେଜି ହେଇଗଲା ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେଟ୍ କେତେ ଯଦି ରେଟ୍ ବାହାର କରିବା ରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ରେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବାହାର କରିବା ରେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବାହାର କରିବା ବୁଝିଲା ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବାହାର କରିବା ପ୍ରାଇସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ନା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବାଇ କନଜମ୍ପସନ୍ ହେଲେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର 100 ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କନଜମ୍ପସନ୍ ହେଉଛି ତାର କେତେ 4 କେଜି ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଏଇଟା ହେଲା ଓଲ୍ଡ ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟୁ ବୁଝିଲ କେତେ ହେଇଯିବ 4 କେଜି ଧରିଲେ 25 ହେଇଯିବ ଆମର ଆନ୍ସର 25 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ 25 ରୁପି ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାକୁ ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ଆହୁରି ପ୍ରକାର ବି କରିପାରିବି ଦେଖ ମୁଁ ଆହୁରି ମେଥଡ଼ ବି କରିପାରିବି ଯେମିତିକି ଦେଖ ମେଥଡ଼ କରୁଛି ଦେଖ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯଦି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ରାଇସ୍ ଇନଭର୍ସାଲ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ କନଜମ୍ପସନ୍ ତା ମାନେ ଯଦି ଏଇଟା 25%ଟା କେତେ 25% ହେଉଛି ଆମର 25% ଦେଇଛି ଆମକୁ ଯଦି 25% ଦେଇଛି ଆମକୁ
25% हूँ आम 1/4 एक्सपेंडिचर जेहेतु आम कन्स्टाट अच्छी से 4 यूनिट थिला बर्तमान 5 यूनिट हो जाए केते यूनिट गैपटा केते यूनिट है ना 1 यूनिट रही जदि यहाँ तुम प्राइस कहीपर कंजम्पशनटा उल्टी जो 5/4 हो बुझेगा एमती भी लिखिपर देख यहाँ न्यू यहाँ ओल्ड बुझेगा एमती लिखिपर ओल्ड थिला 5 एवं हो 4 1 यूनिट जदि 1 केजी 4 यूनिटा हम 4 केजी ओके यहाँ हम 5 केजी तामने न्यू कंजम्पशन पचार आमको प्रेजेंट माने न्यू 100 को आम जो 4 केजी हरिदबा आमर से 25 टंका बाहर कौड़ा ना रेटा से जिनसा मुझे कहना चाहूँगी बुझेगा यहाँ गोटे मेथड यहाँ सेकेंड मेथड आउ गोटे मेथड अच्छी आउ गोटे एमती भी कर तुम देख आउ गोटे मेथड है प्राइस लिखिदेले कंजम्पशन लिखिदेले ओल्ड न्यू क्लियर ताले 4 यूनिट थिला 5 यूनिट होगा तामाने कंजम्पशनटा 5 यूनिट रु 4 यूनिट हो भर गैपटा 1 1 यूनिट वैल्यू 1 केजी देछि 5 यूनिट वैल्यू 5 केजी हो 4 यूनिट वैल्यू 4 केजी हो आम पचार कौन बर्तमान रेटा बर्तमान कंजम्पशन हो 4 केजी रेट कि बाहर एक्सपेंडिचर मान 100 टका बै कंजम्पशन मान 4 केजी मैंने 25 टका बाहर बुझीगल तेना इम्पोर्टाट टाइप से 3टा मेथड बुझेली how many hours is 20% off 40% off 4 hour and 20 minutes देखो how many hours is 20% off 40% off 4 hour and 20 minutes 4 घंटा 20 मिनिट अब 4 पूर्ण 20/60 तामने ताकू लिखि परिबा 1/3 तुम 4 12 को 13/3 लिखिबा 13/3 गुण 20% मान 1/5 गुण 40% मान 2/5 बुझीला ना कार किछि डाउट ना कौन लगे ना किसी भूल कले ठीक अच्छे से तुम 26 5 15 50 75 26/75 है बुझेगा आम आंसर क्लियर ताले ये क्वेश्चन तुमको आसो आराम से क्लियर ये क्वेश्चन तुमको आराम से आसो 13 नंबर मैं 13 नंबर ठारू देखा 2025 क्वेश्चन गुड़ाक 13 नंबर ठारू आम नेक्स्ट क्लास डिस्कसन कर क्लियर रोचे आम पुणी देखा देख गोटे जिन गोटे कहीदे नेक्स्ट क्लास डिस्कसन करवा नेक्स्ट क्लास रे लिखिदे दिन 10टा 12टा 15टा क्वेश्चन बुझेबी कि रेगुलर तुम क्लास आने चेष्टा करी जहाँद्वारा तुम्हें तुम प्राक्ट हो चैप्टर वाइज मन है तुम जो पे कोर्स रू पढ़ा चाहूच जो पे कोर्स नहीं पढ़ा चाहूच से एप्लिकेशन डाउनलोड करके मैथ्स स्पेशल बैच से जॉइन हो पार मन है जो पे कोर्स अफोर्ड कर से मत पर्सनाली मेसेज कर तुमको हेल्प करी इंस्टाग्राम आइदर व्हाट्सएप मेसेज कर क्लियर ताले ये सब जिन गुड़ाक जो भिडियो गुड़ाक प्लेलिस्ट ऐड करदेवी तुम प्लेलिस्ट जाइए देखिपर रोचे धन्यवाद।